नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 29 तारीख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर बात्या समीक्षा कले मुख्यमंत्री कहले ओडिसा रे पडिनी प्रभाव बात्या को नै मुख्यमंत्री को प्रेस मीट 8 जिल्लार स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री और एसआरसी समीक्षा करछंती। लैंडफॉल प्रक्रिया सत्य ओडिसा रे प्रभाव पड़ी नाही किछि स्थान रे गछ उपुड़ी पड़छि गोटे स्थान रे पहाड़ धसिछि मुकाबिला पई सरकार प्रस्तुत अछंती। तलिया अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि 17,817 लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि 2,198 गर्भवती को मेडिकल को निया जायछि। पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार बात्या मेंथा लैंडफॉल करिछि आंध्र प्रदेश रे पवन वर्षा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाइछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को मंजूरी केंद्र सरकार मंगलवार दिन अष्टम वेतन कमिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान करिसंती। केंद्र सरकार को निष्पत्ति फल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारी उपकृत हेबाकू जाउछंती। सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एनी सूचना दैछंती। सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन 18 मास मध्य सुपारिश प्रदान करिवे। सरकार जनवरी मासरे एने कमिशन सेटअप करबाकू मंजूरी प्रदान करथिले। एबे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलिबा परे तुरंत कमिशन तार कार्य आरंभ करिवो। परवर्ती खबर बात्या मेंथा आज बंद रहिबो नंदनकानन बात्या मेंथा को दृष्टि रखी भुवनेश्वर उपकंठरे थिबा नंदनकानन प्राणी उद्यान अक्टोबर 29 अर्थात आज बंद रहिबो एने मंगलवार दिन अधिकारी माने सूचना देइथिले। बात्या प्रभाव में खोर्धा जिले में प्रबल वर्षा और पवन बहिबार संभावना थिबारु चिड़ियाखाना को हाई अलर्ट रे रखा जाइतिला। परवर्ती खबर राफेल रे उड़िबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टोबर 29 अर्थात आज एक राफेल युद्ध विमान रे उड़ान करिवे जहाँकि ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान रे आतंकवादी शिविर उपरे होइतिबा वायुसेना आक्रमण रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। सशस्त्र बाहिनीर सर्वोच्च कमांडर ई उड़ान पई आंबुला एयरबेस रे व्यक्तिगत भाव उपस्थित रहिबे। राष्ट्रपति अमला गस्त एवं राफेल युद्ध विमान उड़ान विषय राष्ट्रपति भवन पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर कला बजारी रोकिबा एवं जोगाण श्रृंखल बजाय रखिबा पई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे चढ़ाऊ होईछि। कला बजारी रोकिबा एवं जोगाण श्रृंखल बजाय रखिबा पई जांच कड़ाकड़ी करा जायछि। बात्या मेंथार प्रभाव को आखि आगे रखी जेभली कौनसी व्यवसायी कला बजारी और अनावश्यक भाव में खाद्य सामग्री महजूद कर न रखती एनिमते चढ़ाऊ करा जायछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा दिल्ली रे क्लाउड सीडिंग रो द्वितीय परीक्षण समाप्त होईछि। दिल्ली रो बुरारी उत्तर कारेलबाग एवं सादिकपुर अंचल रे क्लाउड सीडिंग करा जायछि। आईआईटी कानपुर द्वारा जारी होइतिबा एक वीडियो रे दर्शा जायछि जे विमानटी किपरि दिल्ली रो आकाश रे कृत्रिम वर्षा करिछि। यह उल्लेखनीय जे दिल्ली रे बढ़ुतिबा प्रदूषण को ह्रास करबा पई राज्य सरकार क्लाउड सीडिंग माध्यम रे वर्षा कराइबाकू निष्पत्ति नेइथिले। मेरठ उड़ान करथिबा विमानटी दिल्ली रो खड़का बुरारी उत्तर कोरलबाग एवं मयूर बिहार अंचल रे क्लाउड सीडिंग करथिला। परवर्ती खबर उप मुख्यमंत्री को सूचना बात्या टलिबार 48 घंटा मध्य कराजिबो विद्युत संजोग उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव को सूचना बात्या टलिबार 48 घंटा मध्य विद्युत संजोग को गुरुत्व शक्ति विभाग पक्षरु चली बड़ प्रस्तुति बात्या प्रभावित जिले में समस्त प्रस्तुति सरी बात्या प्रभावित जिले में तार ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक खुंट महजूद कर रखा जायछि। वर्तमान अमल समय थिबारु वर्षा धान नष्ट होबार आशंका रही सेतिपई जिलापाल को तुरंत रिपोर्ट पर निर्देश दिया जायछि। दाना समय 7 दिन भितर क्षतिपूरण दिया जायतिला एबे मध्य से तत्परता कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती खबर बात्या मेंथा गजपति अधिक प्रभावित गछ पड़ी एकाधिक रास्ता बंद बात्या को नहीं अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी सूचना बात्या मेंथार प्रभाव में गजपति जिला सबुठारु अधिक प्रभावित होईछि। काशीनगर आर उदयगिरी माटी अतड़ा खसिछि गुम्मा मोहना रायगड़ा मध्य प्रभावित होईछि। एहा सह भूस्खलन मध्य होईछि। चिकिटी और पात्रपुर रे प्रबल वर्षा जोगु गछ उपुड़ी पड़िछि रास्ता रे गछ पड़थिबा नै 22टी अभियोग आसिछि। परवर्ती खबर जातीय राजपथ रे एबे सुधा व्यवहार होईछि 80 लाख टन रो ऊर्ध्व वर्ज्य वस्तु सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती एबे सुधा 80 लाख टन रो ऊर्ध्व वर्ज्य वस्तु जातीय राजपथ निर्माण रे विनियोग होईछि। भारत रे भविष्यत आधुनिक सड़क संपर्कित नुआदिल्ली रे आयोजित सीआईई सम्मेलन रे जोग देबा अवसर रे श्री गडकरी कहिसंती परिवहन क्षेत्र रे जैव ईंधन
ଇଥାନଲ ଓ ମିଥାନଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ 5 ରୁ 6% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚୁକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚୁକ। ଏହି 5 ଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବ, ଭଲରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିହେବ, ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ସୋମବାର ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଡୁଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାରରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାବିନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିହାରରେ ରହିଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର 121 କାଳିଘାଟର ଠିକଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠିକଣାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣା ପତ୍ର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ହିମାଳୟ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ବିହାରରେ ମଦବନ୍ଦ ଆଇନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସରକାର ଆସିଲେ ବିହାରରେ ମଦବନ୍ଦ ଆଇନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସୁସଙ୍ଗତ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଦଳିତ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତକ୍ରାଳ ବାହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁଲ ମୃତଦେହ ଫେରସ୍ତ ପରେ ଗାଜାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗାଜାରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହମାସ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲି ମୃତଦେହ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ମାସ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2026 ମେ ମାସ 31 ଯାଏଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା 7 ମାସ ଧରି ଲାଗୁ ହେବ। କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସି ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2024 ରେ ବେଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ କଟକ ଡିଭିଜନ 2, ବେଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ ଫର ଦ ଇୟର 2024 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ବେଷ୍ଟ ମେଲ ଆଇଓ 2024 ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ ଡିଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ ଡିଭିଜନ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ବେଷ୍ଟ ଉମେନ ଆଇଓ 2024 ପ୍ରଣିତା ରାୟ ଡିଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ବେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର 2024 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ, ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ରୁଷ ଭିତରେ ବଡ ଡିଲ୍। ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ହାଲ ରୁଷ ସହିତ ସୁଖୋଇ ସୁପରଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଟୋବର 28, 2025 ଦିନ ମସ୍କୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସୁନୀଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 31 ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
तेणु कौन विपद संकुल अंचल जेपरी जड़े लोक रहिबे नहीं, समस्ते बात्या बन्या आश्रयस्थल को जिबे किंबा अन्य सुरक्षित स्थानांतरित हेबे ताकू अधिकारी माने सुनिश्चित करबा पई मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। सेहीपरि आसंता 31 तारिख पर्यंत समुद्र पहाड़िया अंचल भ्रमण पई पर्यटक मानकु निषेध करा जायछि। परवर्ती खबर दिल्लीर नाम परिवर्तन करबा पई दाबी। राजधानी दिल्लीर नाम परिवर्तन करबा पई दाबी करछन्ती पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा बीजेपी नेता विजय गोयल। राजधानी इंग्राजी नाम दिल्ली को बदलाई दिल्ली करने से दाबी करछन्ती। ए संपर्क में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखिछन्ती विजय। से नवेम्बर 1 रे दिल्ली सरकार एक नूतन सरकारी लोगो प्रकाश करने दाबी करछन्ती। विजय गोयल समस्त सरकारी कार्यक्रम में नाम परिवर्तन करने दाबी करछन्ती।